Assalamualaikum, welcome kanu chemistry sa Maguindanaon, Abasa. Ayalong baka pamandulo naman na si Rosdi A. Kalipapa. Niyatan no topic na about sa limiting reagent and reaction yield. Abugan niya ba ka adang kalganin o gay nakatuntay inasisitalong para matuntol ipanduanin. So tapay ka upama ka natimpla sa mapya do naputos sa lona alam sa dadsa na nasasangan inanamin ang dumapya i-resulta no kinaumbalon. May ito bomba so reaction ng mga reactants. Mapulo i-porsyento no reaction depende bu ka no mga sabapanin a kinasalin no resulta no reaction. So kailay ataw katambo sa panon ikapiano reaction na so chemist na bago sa percent yield niya ba may papata no kadaker no actual yield tamang kano theoretical yield. Makalculate silang sa maya ba ukit. Percent yield is equal to actual yield i-divide nga sa theoretical yield then i-times nga sa 100%. So kadaker no theoretical yield na nyalo makaanggelo na so limiting reagent no reactants. Theoretical yield na kadaker no product o mengka lang no limiting reagents na makareact. Niyaba na so pinakamadakil na umbal a product no reaction base kano balance equations. So actual yield manan na niyaba a bunal anakwa ataw ka na umbal a product kano reaction na katatapan na mababa sa theoretical yield. Madakil i mga sabapaning nginto ka imbidaya so theoretical yield ando so actual yield. Niya so upamanin. Pwede ka no kaumbal sa nitric acid, HNO3, na kagamit sa Ostwald process. So, ammonia or NH3 plus oxygen gas, yan yung product na nitric oxide plus water. Upama ka 4.398 gram na NH3 na sinugutan sa makareact sa 13.54 gram na oxygen. Panuntulun, ingin i-reactant do limiting, ingin sa reactant i-limiting reagent. Ngin i-excess reagent. Ngin i-mapangingalap ugat no nitric oxide a maumbal no reaction. Kadakan no excess reagent ang nasama umapasa din sa reactions. Ngin i-porsyento na unga no reaction upama ka 6.632 gram na nitric oxide ibantang a kadaker na unga ato actual yield no reaction. So, yun nato muna ikapangila sa ingka no mga reactant i-limiting reagent. I-calculate no i-product ato number no mole no nitric oxide ang maumbal ganasa sa walo a reactant amana so 4.398 gram na NH3. So 4.398 gram na NH3 number so product number so ugat no reactants na i-calculate no samba ipila in number mole no nitric oxide. So gamitan ta no umani sa ka mole na NH3 na 17 gram na NH3 number a molecular mass no NH3. Magkansa sa meters o gram na NH3 niya man masama na mole na NH3 ug na niyata no bang ilen na mole na nitric oxide. So, gamitan ta naman so equation na umani 4 mole na nitric oxide na 4 mole na NH3. Niya ba naganatlo ka no chemical equation. Balanced chemical equations. Makansel mo sa meto sa mole na NH3 niya nasama na mole na nitric oxide. I-times tayo sa meto, 4.398 times 1 times 4. Then, i-times tayo so 17 times 4. I-divide that is equal to 0.2587 mole na nitric oxide. Nama sa mole no nitric oxide ang maumbal no 4.398 gram na NH3. Sabab sa duwati man so reactant, na i-calculate mo nun ipila ka mole na nitric oxide maumbal ganat sa 13.54 gram na
oxygen. So, 13.54 gram na oxygen. So, umani sa kamol na oxygen gas na 32 gram na oxygen gas. Number na molecular mass. Makansa sa unit kapag dyan, niya mo nasama na mole na oxygen o gaya na niya ito na bangilin na mole na nitric oxide. Gamitan tanong mo na so balance chemical equation na umani 4 mole na nitric oxide na 5 mole na oxygen gas. Makansa sa mga unit ang makapagidyan, then yan nasama sa ito na 4 mole na nitric oxide. I-times tanong sa mga number asya sa pulo, do sa mga number asya sa baba. Ito pangka, i-divide tanong, bali niyanin answer na 0.3385 mole na nitric oxide. I-compare tanong sa meto, sabab sa so limiting reagent, ang pinakamababa in number of mole nin na tuba so limiting reagent. Niya mababa sa meto na 0.2587 mole na nitric oxide aganat sa gram na NH3. So, NH3 na isa sa kanin reactants niya nimana na so NH3 na number so limiting reagent. So, nasama ato reactants na automatic na sa kanin excess reagents. So, tumundog ang idza nangin mapangingalap a ugat na nitric oxide ang maumbar no reaction. So, ugat no nitric oxide ba niya na siya tanong makalculate ganat sa limiting reagent. So, ugat no nitric oxide na numbers kanin so theoretical yield. So, niya ugat no limiting reagent na 4.398 gram na NH3 na so limiting reagent, i-calculate ano samba iugat no nitric oxide. So, umani 1 mole na NH3 na 17 gram na NH3. Umani 4 mole na nitric oxide na 4 mole na NH3. So, umani 1 mole na nitric oxide na 30 gram na nitric oxide. Sabab sa niya tanong bangilin na ugat no nitric oxide. Pagdaimisan tanong sa mga number asya sa pulo, ito pang mga number asya sa baba, ito pang i-divide tanong, niyanin answer na 7.761 gram na NOO nitric oxide. So, tumundag mo na isa nangin ikadakil na excess reagent ang nasama umapasa din so reaction. So, niyan naman na neto no excess reagent sa meto na oxygen. Ngin imas na oxygen ang nausal umapasa din so reaction. Sabab sa so oxygen na excess reagent, kanalangon na masinan to na nag-react ka no NH3. Ano mga ugat at ano nakadam sa oxygen gas to ada among sa kina-reaction. So, ito ba i-calculate no? Makalculate no ito ba siya ganat kano limiting reagent. Nya ba ka-importante na katawan tanong kano mga reactants indolo ba limiting reagents. So 4.398 gram na NH3, umani 1 mole na NH3 na 17 gram, then 5 mole na oxygen gas, 4 mole na NH3. Ganatin namba sa chemical equation. So nya tanong bangilin na ugat mass na oxygen gas. So, umani 1 mole na oxygen gas na 32 gram na oxygen gas. Namo sa molecular mass ganat sa periodic table of elements. Ikansa sa mga unit ang makapagizan, tapang kay times sa mga number siya sa pulo, sa mga number siya sa baba, then equal to 10.35 gram na oxygen gas. So, niyata no bangilin na mass na oxygen gas ang nausal upama ka mapasa din so reaction. Niya ginamit kano kina-react no NH3 do so oxygen gas na 13.54 gram na oxygen. So minusan tanong kano 10.35 gram na oxygen. Niya sa meto gram na oxygen adama kaamong medyo bula sa kanin daamong sa kanin sa reaction ng NH3 do so oxygen gas na 3.19 gram na oxygen. Ano niya tanong i-calculate na porsyento o percent yield no reaction no dati man na to a reactants. Ando taman i-percent ano manilan. So percent yield, so actual yield, i-divide nga sa theoretical yield, i-times nga sa 100%. Nyata no actual yield, so mismo anakwa ugat no nitric oxide kano experiment
sa laboratory na 6.632 gram na nitric oxide. Ugay na siya sa calculation, ngayon man na, so theoretical yield, basic no balance equation, theoretical yield na 7.761 gram na nitric oxide, i-divide idwati mamba na pandividean silan, i-times sa 100%, niya percent yield no reaction na 85.45%. So number, so percent ano man nila. Dahil sila makoma sa 100%, so reaction nila, sabab kano arunan to mga sabapin ang into kadika 100%, so reaction ng mga substance. Sukran, paki-like po so niya ba lecture video.